Naman tayo, small letter I. Okay, one. Wait lang. Excited sila agad. Okay, 1, 2, 3, go! One. Hindi sabay sa mundo. Ulit. Hindi pa yung mundo. Ready? 1, 2, 3, go! Parang pinag-practice na. Okay, ang next naman natin ay small letter R. 1, 2, 3, go! Oops. Sige na nga, na tayo ulit. Okay, next naman natin ay small letter Y. 1, 2, 3, go! Okay, next letter, capital letter T. Go! Oops. Ay. Next letter na ulit. Small letter A. 1, 2, 3, go! Bilog! Buhet! Parang domino konti. Okay, next naman. Wala ka na tayo. Capital letter L. Go! L lang. Dalawang letter naman. Okay, next naman natin. Capital letter E. 1, 2, 3, go! Baba, guhet, guhet. Okay. Wala pa sila sa nag-start yung guhit. Okay. Sige, next letter natin ay capital letter L. 1, 2, 3. O, letter L ulit. 1, 2, 3, go! Down, Down. guhet. Next letter. Capital letter A. 1, 2, 3, and go! 1, 2, 3. Okay, next naman natin ay small letter N. Small letter N lang po. 1, 2, 3, go!